maliyew mandenkaw kuri basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelena kawfu ka walmando foli mini dantala toujours abalma kede do agas 24 ambe nyogombolo dande do 5 sur 5 anti cartinina depuis bureau kono fo telegram sanfe kawfu ka walmando foli mini dantala akasal da kende do mandenkaw manden soldat invisible kawfu ka walmando foli mini dantala e perni manga famille nere ka gidi lengsi kawfu ka walmando foli mini dantala ni basi tawla ala kana basi kambela jelena anti cartinina ambe nyogombolo dande do ambora ambokunye mundi ambora tugu ambora ka sababu ke malidenw nyamwele maliden jumende do munu be souffrance kono munu be geleya kono munu be toro kono munu be nyani kono munu degunendo nu faso bali ka hakela nu faso bali ka sebena faso kanga mako mi nyawe o mako sababu ye tiani mindoko o sababu kama faye do mo ya antikatina mo kwanku a rencontrer faye be montraide ambu a rencontrer kunjumende la geleya ni toro ni nyani degu mumbuka toro mumbuka geleya mumbuka souffrance mumbuka ka sababu ke anga leta ka sababu ke anga jamana nyemawye kube souffrance tan flala iga faye kona nai idegunendo inyanendo am fana sigilendo malendo be tonyo kono ambe solso nyina la abe mede me ambe fere nyina la o te cartiner ni passeport boli o tu bonyogona o wajibi de o kele madamine jago o kabla maw bolo ka foko asmayara ayambe minna duguma o de ka giri ka teme min bila fo video kono ambe minna duguma fanga bo de la o de be se ka nobo o de be se ka barake ka teme an kana sigi video la ou an ka tan sigi groupe ka ambe ka ketande ambe ka don tande ambe ka botande no ta nyeyo anyo de fo konsili mimbe abaga kasa uchi abeta nina ni passeport be bonyogona non te fanga mimbe ni koko transition anta soutenir sini en tant que nina ni passeport ma bonyogona de siga fo itala kele madame ne me kele be na damine de anyo de fo c'est-à-dire l'état mimbe gouvernement mimbe ambe barada nununka asmuna ka moka ça fait enna asmuna na ka unsoro ni kele nkonna de la asmuna na ka unsoro ambe ganga hakede nyini asmuna na unsoro am tononendo anyani nendo anana kafo abo tonyo kelende ta abo nyani kelende ta kabo adama de kunna sankele munde kera sankele sanzman kera wa sankele mali leta ya dado diaspora kungankola wa sankele asmun la leli biche sankele nkona na yala kuma na utola yewa anka chiedo fo nyogo nyana ko chien bade mfentede kas asmun na leni biche sankele nkona na kwa ibara chamanke mali kono abisi ake ay bara minke mali kono presque bara nye invisible di bara mindo ate nyana di non te nie bara ke abeye mais mali bara o taw nyi sirala femi mba aw nyi sirala ambe jamana ko kade ambokun kera kololo minyo o kololo o kanye transition ka basigi abe depa o kololo ka ba transition ka soutenir abe depa de o kololo ka ba nina ne pasoro ka fara ka bonona transition ka do ka foko asisan koni do na jamana de jigi koro iba fe kanani basige jamana kono kanani yelemaye kanani mali kurai fonina ni pasoro ka bonona de ambe nyogo musala te ko na tugunde aw nyode fo famille élection koy anya kuma fo ka fo plusieurs fois ka fo ko élection tena ke mo bolo ka fo élection de bena ka ya o ma famu antena sigi video la ka fo abe antena sigi video la ka fo ko akunye ninde ni élection tena ke akunye ninde nambe ka transition nambe ko critique bi non auto mais ambe na bara minda transition ka amma delika nyona yaro banda ka fanga o min tumbe anye bara minda o ka ese anyo daibe kaka voilà donc asmu min na leni 600 malendo aya la jede na e barake maleko na mabaraka ankoni ma baranoe ay nyata baranola senite min siglembe ye bara min ke malidew nye jamana koka har jamana yere kona na bara yere make anka chinye yere fo nyogo nyana ko bara papa ga make yeninka do kuma kono folo be kuma to mbena kasimu wele ko abena kona fon do la se mooma c'est très important ijonga kasimu wele yanoche pour que akana explication chamandi mooma rencontrer une kola ani fay min kanga nyogo rencontrer akunye munde akanga ke tasra jumende ka donc kasimu yere bena da do la minye anka coordinateur international ye kasimu ko be choko di kan menebe ouais Rasi bonsoir ça va ça va alhamdulillah yere oui ça va so ko bashiti la non bash ko ta mala tanto wala on est bashiti la kana baskambela jelena amaro donc ibe keneka donc ibe video entretien la ibe sigi kan kurota ibe sigi voix kurota pour que jamana donc ki mankame ka donc ka fo munde be iba fe ka munde fo d'accord voilà donc jonye folo
Next sama kadi donc coordinateur international du FIDEM anti-cartinina. Donc mbe bela jelen fo mo be direct la mbe bela jelen fo ka bureau bela jelen fo ka mamuru bela jelen fo. Bon comme bon sera basité donc comme depuis aye kele ndamne anti-cartinina aye kele damne pour que cartinina passor bonyona. Donc on peut la ninke parce que mo kelente se donc on peut la ninke fo fait angata ou la jemumbu kan parce que fen madamine mo kelin côté quoi donc anya damne berikama donc comme bana pumbi non bon foyer salutu datunindo bon et des foyer kon délégué bon frère hagli torala ay ngole ka nyafone ngo prom foitala ni ala sona ni ko na do mi fene soro bon ne ko mo prom tala ala ira de biska dum fo parce que ou de be foyer ko ba do e dum be se ko waranse jama be soro dumi pour que kasika jama no ka gelea do donc an bena di machine toy donc na ala sona à partir de 15h an woni be foyer et des fula donc gelea mbukan e kasini na ko doronte e fidem sira ça dit malium diaspora ka gelea di kan parce que mu mo représenter yanno uta do ko gelea ban kan uta do mi rebi no donc en fana be ka ta wuli ka ta foyer be e des doronte de dimasi do meni boyo e dimasi na to meni ban donc o rombe ban amena foyer were fen tambe an organiser déjà mais antenu er fofolon mais o dum avec la ko fana communication were quoi donc amé donc ka malium be gelea mina parce que baro arasi amé kuma gelea be malium donc kabi aka bon quoi diaspora kono surtout foyer kono na ni tara foyer kono bon ni sera ino non déplacera ka ta mo chombe ka siranga bo mais nous be foyer kono gelea mbuka ubise ku daro gelea la ka foyer quoi na la sona an ko ni ta ko doronde do mais ka foko ko re du ko rete c'est dit katine na ko doronte de gelea buka am uba nyefanyine en frère solution de fena miseka sur la parce que malien de dou ya fam donc mais na pas bien bon no boray no donc ambe bureau international be woli signé à partir de 23h donc au dobula chidola c'est urgent quoi donc à partir de 23h inchallah jamana be Espagne Italie Allemagne donc bureau international donc am go be là quoi voilà bureau international présent fin sigilembe diaspora ka donc il m'a voilà jelena sinin sou d'accord ouais c'est ça à quelle heure à 23h à 23h ouais 23h ouais d'accord donc problème tala OK bon nina ko be sira jumende ka 600 bon nina ko koni toujours ambe dossier ko nbe no bon correction koni franchement akasuma arase franchement ni moment akasuma ready correction kasuma am sira fo bon en sa correction re am ba fo akasuma quoi en vrai parce que am go be mina na te asera ke tiens correction koni kasuma gela chama ba kono nana quoi voilà donc gela chama bala mais am bi barala du man inchallah ko fla ko du mais nambora du mi donc resta do kon mena boko inchallah ouais d'accord donc problème tala mais an koni galla nyini ni nani passeport ka bo nyona comme o kele re fana o mada ambe se ka fo yero mada mine folo o koni beke o wajibi de ni nani passeport ka ouais bon il y a pas mal de o koni non o koni kuma o te wuli quoi juste correction ngani kera don bon o ye bengando e bon ambe bo kalama mais anga la nyini mi fo kat nan passeport e nina ani passeport ka bo nyona quoi parce que nina re de ça dit mo ba fo biométrique autre parce que ni ali nina simple ali passeport biométrique be là Ali bi arasi ali apprenti la surtout fait on biométrie apprenti trondi ouais c'est ça voilà mais biométrie nga nina fait mais est-ce que français no biométrie no jodi adamne ngo amerique de biométrie ko ni ke obligatoire à français ouais mais nous la je est-ce que nina bo fait non donc voilà faut que on va essayer ta malien franchement ama fouine kala je malien dumbe seconde la no voilà mais kala je ga nina passeport bo nyona voilà donc on mori faut comme comment on le quoi. Bon, voilà. Alors, si il faut que du don, ani faille de kanga nous rencontrer no et voilà faille EDF ouais. EDF faille là. Donc voilà, bele mana Traoré du. Ah Traoré aller de kumana ina aller de kumana quoi. Voilà na aller de kumana quoi, na aller de kumana kan ouais. D'accord, ante katna mo mi mana tan soro no beta wa ou be bureau kono mo drone do. Ah non bon bureau drone do mais mo woro beta mais bureau drone wolelen do quoi, bureau drone ko ni bureau ko ni membre fait a RS o kata.
voilà comme misali kɔnɔna don donc n'a fɔra bɛɛ fɛnɛ ka taa gɛlɛya dɔɔni bɛ sɔrɔ a la quoi bon foyer mɔgɔw fɛnɛ an bon an taara u lamɛnni kama mais bureau kɔni kɔnɔ bɛɛ de ka taa quoi bureau kɔni membre bɛɛ welelen don quoi et mi sera ka i sen ka yen sɔrɔ quoi ouais d'accord question dɔ bɛ ne bolo ka a di ma ja kana tigɛ parce que yɔrɔ dɔ bɛ yen fɛn min ye bi n'an y'a lajɛ an bɛ katina ko kɛlɛ la ko ani passeport ka bɔ ɲɔgɔn na mais an ɲɛ b'a la conseiller mɔgɔw nɔrɔlen dɔ hali bi ka carte ɲini ka lien carte consulaire la donc aw fana ka faamuyali ye jumɛn ye o la an minnu bɛ bureau international kɔnɔ d'accord merci franchement ne yɛrɛ diyara kojugu Arasi bon kunu n bɔra no consulat kɔnɔna na ni réveil jara n'a kumana vice consul donc an y'a kuma kɛ donc a fɛnɛ ko ma Kasim donc bi à partir d'aujourd'hui ni n'a tɛ ɲininkali kɛ tuguni foyi ne wolosɛbɛn bɛ min bolo u ka na carte consulaire la donc k'a y'a promesse ta ye kunu voilà o fɛnɛ ye kɔni o bɔra ma voilà parce que a man ka liya la yɛrɛ parce que an bɛ passeport ko kɛlɛ la n'a ni dɔ de fɛnɛ taara liya ɲɔgɔn na et passeport tɛ ka ɲɛnabɔ n'a taara liya dɔ wɛrɛ la yɛrɛ n ka cɛ o kuma ka ca dɛ est-ce que o tɛ k'an yɛrɛ mɔgɔw tɔ sa yan non a kɔni o bɔra la quoi o bɔra la pewu donc nina parce que nina carte consulaire tɛ dilan ni nina ye tugun ka o bɔra la non a tɛ dilan n'a ye non parce que a numéro tɛ k'a kan jusqu'à kɛ k'a fɛn mais a numéro tɛ k'a kan c'est pas la peine a ka liya la donc voilà passeport t'a o numéro parce que nina numéro de bɛ passeport kan mais carte consulaire normalement numéro tɛ k'a kan hali n'a dilara numéro tɛ k'a kan donc c'est pas la peine quoi voilà a kɔni bɔra ma ouais nous y'a boire la c'est mieux parce que comme ne carte consulaire do ye nina numéro de bo oluka comme abe passeport kan cogo min bon nous y'a boire la donc bébé se ka ti ka passeport dila i ka carte consulaire dila ka sɔrɔ nina ti wa non ouais bébé se ka ta dila bébé ta dila bébé se ka ta dila j'ai pas de souci mais wolo sɛbɛn dɔrɔn de b'a dila voilà wolo sɛbɛn dɔrɔn de b'a dila voilà ni mali papier wɛrɛ b'i bolo i ka passeport kɔrɔman dɔ bɛ yen nɔ i bɛna n'o ye bolo voilà ou i ka mali carte kɔrɔman dɔ quoi juste voilà donc voilà d'accord ouais. Sinon Nina franchement voilà c'est pas la peine ouais. Ok d'accord donc ni de tundo kombi ni ka bro kono mo bela jelen fo ya ni ka siti kono mo bela jelen merci encourage merci ni de do ambe ñombolo dande do merci beaucoup salut voilà awya mewa ni de do donc ko ni fay do kanga ñoo rencontrer mamunun tu ñam wele me ya soro corona tumbala fen chama nya bali pour que anu masega sigi ka kuma olu fana ba fe ka kuma nan anti katina mamburu ye pour que an bi se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo jumɛn de la pour que ka se ka nin kɛlɛ nin degun nin tɔɔrɔ nin ɲani ka ta ka bɔ mɔgɔw kunna olu yɛrɛ sigilen do faye kɔnɔ mais i degunnen do mais a fɔ da t'u kun i t'a dɔn i bɛ taa fɔ min i t'a dɔn i bɛ taa ɲɛnabɔ yɔrɔ min faye ninnu bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ ten mais ni ala sɔnna an ma faye bɔ faye la n'an n'u ye ɲɔgɔn faamuya a bɛna wolo min na a tɛ dogo cɛ la a tɛ dogo muso la fɛn min ye fɔ maliyɛnden bɛɛ k'a bila i kun na an ka gɛlɛya fɔlɔ ya o ye kɔnsili ye fɔlɔ fo bɛɛ ka kɔnsili tagali de bila i kun na fo bɛɛ k'o de bila i kun na n'i y'an bɛ degu la ya cɛ ne t'a dɔn ko dɛ ne b'o de fɔ dɛ mɔgɔ caman b'a fɔ ko ne kana kɔnsili tɔgɔ fɔ ne y'o de fɔ dɛ n ko a na kun y'an maliyɛndenw de ye dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna de mɔgɔw bɛ ka tɔɔrɔ mɔgɔw bɛ ka ɲani mɔgɔw bɛ ka taa kɔnsili la ka t'u ka ciw ɲɛnabɔ ye i bɛ ka taa i bɛ ka mɔgɔ sidiri i tɛ tiɲɛ de fɔ quoi à vrai dire tiɲɛ ka haramu o da kɔnɔ quoi bi ni ko cu sinikɛnɛ i b'a fɔ ko ca bi ni ko cu i bɛ min fɔ anw ya ni bɛ taa min fɔ ninnu ye i si tɛ kelen ye c'est pour ça que waati dɔ la maa dɔw bɛ bɔ k'a fɔ ko non ko nin tɛ ka kɛ nin tɛ ka kɛ mais min bɛ ka fɔ anw ye en réalité an'u bɛ ka min kɛ mɔgɔw la kɔfɛ i tɛ kelen ye bon aw bɛ ka min kɛ mɔgɔw la kɔfɛ an n'olu de fa kelen ba kelen ye an n'olu de bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn bɔ ɲɔgɔn ka degun kɔnɔ ka ɲɔgɔn sama ka bɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ n'aw ye ninnu nɛgɛ aw tɛ se ka anw nɛgɛ o ou n'aw ye anw nɛgɛ minnu an bɛ k'u dɛmɛ aw tɛ se ka olu nɛgɛ dɛ bɛɛ k'a bila i kun na n'i taara consulat la c'est-à-dire a ye prévu de ta ka bɔ n'a ye quoi n y'o de fɔ ye n ko diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i bɛ i bɛ se ka prévu ta i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi an bɛ waati min na komi bi i bɛ se ka daluya dɔ ta daluya min bɛ se k'a to k'a yira k'a fɔ nin de bɛ ka orienter consulat kɔnɔna na a kun ye nin de i ka laɲini ye nin de i bɛ ka nin de ka aw la a kun ye nin de mais n'aw mana ni prévu ye n'aw mana ni daluyaw ye fɛn dɔw de don a cogoya ka gɛlɛn parce que munna an bɛ kuma ni prévu de an bɛ kuma ni daluyaw de n'an bɛ kuma ni daluya ye kana t'i jɔ dɔrɔn k'a fɔ ko wa ko ye nin de fɔ n ye i ye min fɔ e ye i y'o fɔ e ye de mais i bɛ ka min kɛ na n'o prévu de an mago b'o de la dɛ anw yɛrɛ fɔ kɔnsili min kɔni bɛ yen kɔni kojo a n'a ka jama a k'a yɛrɛ ta an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an kana ɲɔgɔn musala an mago bɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen na ni ala sɔnna an bɛna kibaruya duman da bɛɛ lajɛlen tulo kan an bɛɛ lajɛlen k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka fara ɲɔgɔn kan
pour que nin kele détermination dande do abe min kono kele an serana de ay serante barana ke chogo de do nyore fo ye dongo dongo vie privée de ban fana la wati do de ban fana bolo pour que ka se ka barake pour que ka se ka kowere kanyere non te nanya beto ka foko no anka beto ende ka continuer liti ndrona fo ite nyana bu laba nambeta jo sira la mbeta kale sira la parce que fen chama be atenya na bona nyere jifa kono worite fen chama be atenya na bona nyere kan na folo te o te jama kan na folo ede donc nanye bara jo kankele nka yala munde be marché faut te marcher donc am mago be président international bela jelena Italie Allemagne Espagne aw be jien yoro sini so à partir de 23h an ka ñogon soro internet sans fait mim mana wolo o te dogo ambo ñefo jama ñana ambe ñogon bolo dande do ante kartinina o temenen ko fe mandel soldat o ka fo ka wal mando foli mini dantala muso munu bancela che munu bancela ka fo ka wal mando foli mini dantala tamba tembolo mame kado video kono su yere fana janyana donc te se ka video jambaye non te video yere be mbolo kanga minke depuis kunu mais ala ni ko ke chogo donc tamma sorombolo sinin fana tantena sorombolo donc ni ala ya latige do min be boko video fana ke aya bla kunna nina ne passeport be fara kabo nyona billah be fara kabo nyona parce que fon ka do kele nya on tadi kele nya on de tai tie ta kanye muso ta kanye muso fara tie ka be de ka détermination dans fo be ka don de ka fo ko ni ko na ne ni de be toala mais ni ko abe nyana bo ne ni de be toala en tant que ne malien denye en tant que ne mali kono de sidri ne nka jamana min konsila biya ne o dende billahi kala nyini ba soro ka hakke ba soro droit tout bol hari président se ka mo bali sebenna hari le président de la république atesika jamana den do bali sebenna atesika jamana den musomana tieman do je sebenna atesika kyo parce que président ta te sebenni non jamana sebe fantani fama be de kangala mais kele kini kodonye ika kele kini prévu ka kele kini hakilitigiya ka kele kini familiali nyumanye ka kele kini tachogo mintika kele esue bolo odo ne angula ni biche ambe kele inkono femere tere c'est dire ante ngalon de la fem fiamba fo ambe bona prévu de bambolo muna itigu tebo ka dimanti ni wa demanti amba prévu amba da keneka mais kanatro ka fo nimbe ka ken nie anka bo ka fo do kan yijo tro ka fo ko nite tiea non on te djenoy voilà ambe ta chogo mi antumbe ta chogo kele mina ambe to ta chogo kele de la fo ite se ga lajo passeport nina be fara ka bunyona correction kun dokabo keleala correction kun ye ninde dokabo geleala parce que mado de be munu be résidence la mado de be bana nu banalendo correction kun ye ninde bon ma wero fana mago be siga nyala fana hari munu nyarete ante katina kono comme ante katina mago be siga nya kono chugo min quoi même mago balade munu nyere be liti nyere kono munu inde to e ko ante katinina en tant que no lu mako manyo kore ko conseil daileli man nafa foyni papa o kore ko man nafa foyni parce que mo te denta ka ko si yere mo on yero foy mana jie ko ke mali ndewni munu be gere akono munu be toro kono ko anti katina mamur en tant que no lu kala nyini ma sabatia non foy make on te kan sigi ko correction be ka kede an ka foy tola an ka foy matum voilà ambi bara wore de la correction kera makio ça c'est autre chose o be depa abe orienté akanga ta sharia boloka nchugo me abe kata sharia boloka mais atesika fo fana ka fo ku ka jo hari kanga kele fla sabami ke ku ka jo sharia la o fana tisika ke iba ke yananka teme sharia sirafe yananka bo sharia sirafe ambo de la yano che do bana bu tasoro abisika ke yere jama be bisika tasoro yano o wati fana che abisika ke yano wati yere che fana sa katina ni passeport be fara ka bonona ne o de fawyo ngo concilier ni nata canalier passeport canalier carte consulaire la c'est dire ama voter ensemble kono mo yere ma kuma me mali yere kono surtout mali koka e ko tani yere parce que ni mba ira ka foko ko jeunesse de banfera ko ne bo de fo dongo ni mali jeunesse min déterminé lende do jeunesse min famille lende do jeunesse min be kodo ko kalambula ko dunia bula har ni conseil hakili nyagamina de mbo fo je répète har na hakili nyagamina de atisa fendo ta kanalier mo ka identité personnelle latin ka soro asare mabo jamana kono ka soro amake ensemble kono mais jeunesse min be jamana kono jamana koka itado sidri fin du de kapsa ni fin du ite so godon yere itado yere non to bisi ka ke jamana jume de ka ni malite e yere kunturu ka fendo décider yere ka fo ko ni de be ke o jamana de nunu amuso mana tiema sigilendo imago salendo itonyendo ibeka kule femere nofe nyema sorola e kana fendo lien
tugu i ka dossier la fɛn min man kan ka kɛ a sariya ma ta bon fɛn min sariya ma ta sariya bɛ ta jamanaden bɛɛ lajɛlen de bɛ jɛ ka sariya dɔ ta o sariya ma ta ni mɔgɔ kelen min y'o ta kan'o k'i sago ye ka jamanadenw tɔɲɔ n'a ye yala o kan ka to baarakɛyɔrɔ in na wa o man kan ka to ye o hali nin kelen dɔrɔn kan ka kɛ conseiller yɛrɛ taga kun ye nin kelen dɔrɔn kan ka kɛ maliyɛndenw ka wuli ka jɔ kɛ k'a yira k'a fɔ a ye baara min kɛ nin baara in awan tɛ jɛn n'a ye nin baara in dɔrɔn sababu i kan ka taa Mali kɔnɔ k'i ka poste bila n'a y'a sɔrɔ ko jeunesse faamuyalen don dɛ nina ko bɛ n'a tɛ na o tɛ dɛ n'a y'a sɔrɔ jeunesse faamuyalen don bɛɛ k'i ka nina yɛrɛ sɔrɔ nina ka sɔrɔ bɛɛ bolo mais k'a ta kana lié d'identité la d'identité min ma expliquer mɔgɔw ye c'est-à-dire a débat ma kɛ radio la a ma kɛ télé la a ma kɛ réseau sanfɛ explication i ma mɔgɔ si c'est-à-dire i ma mɔgɔ si de yɛrɛ sensibiliser n'a ye k'a yira k'a fɔ a kun ye nin de ye a bɛna yɛlɛma ka kɛ ko dɔ de ye ale ka sariya dɔ ta dɔrɔn k'a kɛ n'a yɛrɛ ye ni Mali ta bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn ni Mali ta bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn bɛɛ bɛ bu ni bɛɛ la mais ni Mali tɛ ni Mali jeunesse tɛ ni jeunesse ka kodɔn c'est-à-dire n'an ka kodɔnbaliya yɛrɛ de tɛ n'an ka faamuyalibaliya yɛrɛ de tɛ hali conseiller man kan ka tile 3 kɛ nin kɔfɛ tile 3 man kan ka kɛ parce que a ye min ta n'a yɛrɛ ye o droit t'a bolo hakɛ t'a bolo hakɛ min b'a yira k'a fɔ ko ale yamaruyalen de don ka na carte consulaire ka na nina lié o la k'a sɔrɔ a ma bɔ jamana kɔnɔ Mali jamana bɛ ka turu a kun kan jamana bɛ misiriw kɔnɔ jamana bɛ poches kɔnɔ jamana bɛ gerendaw na o bɛ ɲɛnabɔ de ya jeunesse yɛrɛ b'a kun fɛ ten ni min kulera o t'a ɲini k'a faamu de i bɛ kule o tigi nɔfɛ ni min kasira i bɛ kasi o tigi nɔfɛ ni min ko a man kɛnɛ i bɛ bana o tigi nɔfɛ en tant que jeunesse kun ma yɛlɛmalen en tant que n'o de ka ca jamana kɔnɔ ka n'i yɛrɛ sɛgɛn o jamana a ka bɔ nɔgɔ la a ka gɛlɛn dɛ c'est-à-dire a ye faamuyali de kɛ a ye analyse de kɛ mun de kan ka kɛ mun de man kan ka kɛ conseiller tɛ e ni papaga de cɛ sariya t'a bolo daliya t'a bolo preuve t'a bolo preuve min b'a to k'a fɔ ko a ka nin kɛ jamana kɔ kan voilà hali yanni jeunesse yɛrɛ ka wuli Mali sariya yɛrɛ kan ka nin yamaruya bi a kan ka baara bila ka sabu kɛ a ye ko min kɛ ko bɛnta tɛ a man kan ka kɛ mais comme mago tɛ transition fana la olu yɛrɛ b'a fɛ ka transition valeur ka bɔ yen de i b'a fɛ ka transition valeur ka bɔ yen de parce que mago tɛ transition na transition kɔnɔna la nafa c'est-à-dire olu tɛ nafa sɔrɔ a la quoi parce que i b'a dɔn o tɛ mɛn si la transition mana mɛn de san 2 ya mais jeunesse bɛ sigilen don bɛɛ bɛ ka dayɛlɛ bɛɛ bɛ kuma ala ma don o don bɛɛ b'a dɔn fɛn dɔ bɛ ka orienter an bɛ ka jamana ɲɛmaaw kɛlɛ k'u bɛ ka ko dɔ kɛ a man kan ka kɛ mais conseillers yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka jamana ɲɛmaa minnu kɛlɛ an corrompilen don kan kelen in kan wa an tɛ ko dɔn kan kelen in ta parce que an bɛ girin maa dɔw de nɔfɛ nafa tɛ mɔgɔ minnu na ka tugu ko ten dɔrɔn ka taa jago ale fana bɛ fɛn kɛ fɛn min ka d'a ye kɛ yɛrɛ sago kɛ o de bɛ Mali fanga la yɛrɛ sago kɛ bɛndiya ni bɛ Mali poste o poste la ni nominen bɛ yɔrɔ yɔrɔ yɛrɛ sago kɛ wallahi o de ka di o de ka d'u ye parce que i y'a ye jeunesse de ɲɛna quoi i y'a ye k'a fɔ ko k'an ban fuyera de an ta ye tora dabara dɔrɔn de la dabara dɔrɔn n'o tɛ gɛlɛya b'i ka gɛlɛya t'i kan o conseiller ka nin kɛ a ka tile 3 sɔrɔ aw ma taa enquête kɛ k'a ɲininka n'a y'a sɔrɔ a bɔra Mali kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ i y'a voté assemblée de kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ i ye nin voté assemblée de kɔnɔ a tɛ marcher dɛ parce que munna i ma expliquer mɔgɔw ye yan'aw kana ni sariya dɔ ye yan'aw kana ni sariya dɔ appliquer mɔgɔw kun na aw bɛ mɔgɔw ladɔnniya n'a ye de ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye français ni bamanankan mɔnɛ n'a ye ka se k'a faamu ani kan wɛrɛw la pour que a kun ye nin de a nafa ye nin de a kɔlɔlɔ ye nin de bɛɛ bɛ girin dɔrɔn ne mago bɛ nin de la e mago bɛ min na fɔlɔ a nakun ye mun de y'a to i nana aliya la i kan k'o kɛlɛ de kɛ mais mago bɛ min na ni e y'o sɔrɔ ka ban e b'i manku e mankunen kɔfɛ e t'a dɔn kɔlɔlɔ de b'a la parce que i b'a fɔ ko non ko ce n'est pas la peine an k'a di nin ma dɔrɔn an ka ɲɛrɛ sɔrɔ i b'a d'i ma ten de dɔrɔn olu b'u ka sariya i b'a appliquer mɔgɔw kun na pour rien e t'a dɔn min passera yɛrɛ or que sariya la yɛrɛ a man kan ka kɛ ni sariya bɛ ta ou bien ni ko bɛ ta n'a bɛ don identité la nin kan ka kɛ Mali kɔnɔna de la après a bɛna yɛlɛma jamana kɔ ka diaspora la an ka se k'a dɔn yan'a ka se diaspora yani Mali yɛrɛ kɔnɔ yan'u k'a lié hali identité yɛrɛ la i bɛ kalo joli de kɛ fɔlɔ a kan ka 6 mois de kɛ 6 mois k'a fɔ radio ni télé la ka bila réseaux sociaux fantan naani bɛɛ lajɛlen na mais bɛɛ bɛ ka girin ni yɛrɛ ye bɛɛ bɛ ka girin ni yɛrɛ ye fɛn wɛrɛ tɛ dɛ jamana bɛ misiri de kɔnɔ a bɛ misiri kɔnɔ a bɛ gɛrɛndaw na aw sigilen don gɛrɛndaw na baara kɔntanya la bɛɛ ka diplôme b'i bolo aw bɛɛ ye kalan dɔ kɛ bɛɛ métier dɔ kalan tɛ ni yɛrɛ ye ka métier dɔ sara k'a kalan kɛ ni yɛrɛ ye mais aw sigilen don tɛ wuli la aw tɛ wuli ka kɛlɛ k'o la dɛ mais ni min minɛna ka da Touré an b'i fɔ k'i walimadɔ foli min ni dantala progrès Touré bilahi nin de ye jamana jɔ ye an ka taa n'an taara an bɛ se diinɛ tɛ faso jɔ ani diinɛ i tɛ kelen ye o jamana si tɛ ko diinɛ y'a jɔ hali Maka diinɛ m'a jɔ awa hali Maka
hari Saudi jamana ibe mara jamana sharia de kono aba hari maka be mara ika jamana sharia de kono ika masake min be o sharia kono billahi ne o do fo malende onyo o jamana te ko ala en ciden ci kana o jamana kono ko o ciden mana du ko re sanfe kana dugu do kono folo ni dugu te ciden be na abina munde ke folo ciden be ci dugu de unde ma anana ka dugu do re sore atira dugu de munuma olu be la halaya jumen de la folo olu be noya jumen de kono ube ye gele jumen de kono be souffrance jumen de kono folo eti malendo aya famu dîner vie privée de privé c'est vie privée personnelle de dîner mo si te dîner contrôle la dîner be dronde na fa be ne dronde na fa dîner o dronde c'est comme emi muso bi bolo e de tayi ka muso ida wa dîner fana ni dronde itayi muso e chogo mi de itayi ka dîner ni ke chogo de la mais dîner fanga te se ka bonya jamana ma awa dîner yere te se ka jamana yere mara awa depuis ala ka dîner fana dan depuis dîner u nana dîner ma se ka jamana shi mara folo ate abe yoro do de ta kam mankan wuli ka joyi mais ate se ka jamana mara billahi adella ka yoro jume ate yo har makami tidiri maleo cha anya ka ele dona sa anya ka ele jona ko c'est très important wallahi anka jamana pour que jamana nga basigi fo almami nunu de ku sembo anka tidiri anka jamana joli hukumu kona doniya tula kalantula pour que yere ka politique yere kala ibe san woro la de ke ika kalam banen ko fe pour que ka se ka politique doron kala ka do jamana be jo choko jumende la munde be munde kanga ke mais malien do bebe girni yere kunfi munun te se ka hari fatiya yere fo be sa karamo no fe ci ne bo de fo yesa jama mi mbora ni ndona ka foko karamo ko plenti donuka no jama bora dongoro ka foko ko mawu sigilendo gerende la tewuli la ko fo bara de kanyini kaduma billahi bebe bara so enna mais est ce que mago ba awla ko awde be saw no fi awde be boli la an karamo ay karamo ere jonye folo kira mindo sallallahu alaihi wasallam kisini ni mabayi ko ay saka gende ki ay saka kenke ka jago ki o ma sigi kuma on ka karamo o ma maukum mayele ma kuma on ka morubi wallahi kuma on ka karamo bilama wallahi kira ma kete ay baradiki ay kalan ko fe misri sali ko fe krabe wulide kaka bereda ka saka jonke ngalonde do ngwa sa be se bene be kitab kele inde kono mori jumende be afoko assalamu alaikum no be wuli ka foko abita forola atetawo parce que aya donde awde be siga ale balo ale ya donde ale mindo aw kunna de o kelen aw ba balono de fok sa ya kasi ale male fana ba demblay aw be to kunfinya kelen de bolo die jamana si te ne ay jamana mina kwa kunfin kacha kwa kodombali kacha kateme on malien de ondaka surtout les jeunes maliens makunu harishinya kele billahi ni min kuma ni nyana iba foko de ka kunu tay ka chila billahi mali zenisi matayoro si papa analyse tana recherche tambolo ko ibe recherche ke kata rojmi wede ni family so iba foko ibe recherche doke wede ni family ke ka kalangu manke iba foko ibe fendo inventer e munde be papa bada on dulole be rodo de la on be ga foko an kata nyefe aw ba foko an ga sagiko on be ga foko an kata nyefe aw ko an ka sagiko me ambe tami ay mali moru laje bi ay almami laje bi honta vous ni malu yala ko ni kuma suru ko billahi wallahi amunu sigilendo ko nunu be ka kutuba kala aw koro ko nunu be ka wajuli moral do aw ku ko nunu be ka foko ala kota ko kira kota aw ya do ala ni dese koda olu yere nyon sama ka se fanga min be ka jamana diriger o de to lenksi ko dine te façon jo wallahi ni dine be façon jo ite se fanga la billahi ite se fanga la dine min nana ni benye kana ni makariye kana ni hine kana kelew ba kana balmaya kala kana sinjiya kala kana kanu do nyogona dine min nana noy no dine laban kerade ka nyogon neni no dine laban kerade ko ka nyogon convoquer fama ou fe me abetami benta aw ni nyogon chaw bi se ka bendo jamana kono o de atu nyogon fa be yorobe aw ma ben aw damani nyogon che aw te nyogon fe aw mu ye qur'ana kala aw ko mandi nyogonye aw mu ye hadisa kala na be ka tafsir do mo ku na ba ka furu ke kanka denguri ku aw yere ko mandi nyogonye bebe balo yoro nyini de la mani ala ko billahi ngalonde do bebe balo yoro nyini balo nyini yoro doronde la o doronde do nonte ka fo ku mago bala de ka fo ko ga jamana donde men o kuma nyen ngalonde sa ita ka chila sa wallahi no de fo nyano ay dine nyamo nunu laje mi mana convoquer ko ni ma bay ko ni manga ka convoquer mais ci jamana bitami jamana yere aw ba fa kata yoro jume folo
ni almami min minana jamana den kelen nunu mu olu de be foiriya la olu de be sueli la an be ka fɔ k'u kana aw faga yiri kɔnɔ aw be ka kɛ foiriya ka boli almamu nɔfɛ aw tɛ taa baara la o almami kelen t'aw dɛmɛ ka baara ɲina aw ye i tɛ kɛlɛ kɛ jamana kɔnɔ pour que jamana ɲɛmaw ka entreprise dayɛlɛ pour que aw ka se ka baara sɔrɔ mais aw de be bolo almami kelen nunu nɔfɛ ala ma don o don n be sa karisa nɔfɛ almami a b'a dɔn k'a fɔ min b'a ɲɛ lagaraw ale b'a dɔn min b'a ɲɛ lagara o de y'a to a bɛ ka jama ɲini k'a fara a yɛrɛ kan pour que ale ka protéger ka diɲɛ diabo n'o de fɔ a y'aw da dɛ maa o maa ma diɲɛ diabo i tɛ se ka lagara diabo ka n'i yɛrɛ sɛgɛn bilahi ni bɛndiya de tun man di ninnu ye karamɔgɔw bɛɛ lajɛ kɛ aw fɛn fɛn bɛ girin girin na i ka du kɔnɔnaw lajɛ dɔrɔn e k'u lajɛ dɔrɔn i bɛ k'u yɛrɛ protéger ni jama de i bɛ k'u yɛrɛ ɲanga ni jama de yɛrɛbaya min bɛ ninnu bolo alikebiru yɛrɛ bonya min bɛ ninnu bolo wallahi o tun tɛ kira bolo o tun t'a ka sahaba bolo billahi mumini ni tɔɲɔna silami ni tɔɲɔna o tɔɲɔ i kan ka ala de minɛ est ce que ninnu ye ala yɛrɛ minɛ wa sabali min ni ninnu b'a b'u da kɔnɔ est ce que sabalilen dɔ wa i b'a fɔ anw fantandenw de ka sabali a ka kɛ anw na faamaw k'a kan na olu k'a kan na billahi i b'a fɔ anw de ka sabali mais hali ka se ka dusu d'aw kɔnɔ baara ko la pour que baara ɲini la pour que aw ka k'aw yɛrɛ ye billahi i t'o kɛ dɛ i t'o kɛ dɛ i b'a fɛ aw ka t'u senkɔrɔ n'aw ye 100 sɔrɔ aw bɛ taa 60 di olu ma 40 bɛ to aw bolo mun de Mali jeunesse banfuye ta mun de an kun ma yɛlɛma ta an ko diinɛ tɛ faso jɔ awa hali sini an b'a fɔ billahi diinɛ tɛ faso jɔ billahi a tɛ faso jɔ aw kana siga o la fewu n'a y'a jɔ a b'a ti diinɛ min bɛ Mali kɔnɔ a tɛ faso jɔ diinɛ min bɛ Mali kɔnɔ a bɛ balo maliyɛndenw na de diinɛ min bɛ Mali kɔnɔ a bɛ balo fantanw de la n'o tɛ billahi diinɛ tɛ ko diinɛ min nana ni bɛn ni karama ye yɛrɛbaya diinɛ yɛrɛ kanu diinɛ bɛndiya diinɛ ka jama sɔrɔ diinɛ ka place sɔrɔ diinɛ n ka bonya diinɛ n ka kɛ maaba ye n sigiyɔrɔ la jamana bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ko ne de ye ɲɛmɔgɔ ye en tant que n'o diinɛ de bɛ Mali kɔnɔ an kana n yɛrɛ sɛgɛn Mali in tɛ basigi bila n ko politicien siranna ninnu ye dɛ parce que politicien ninnu yɛrɛ bɛ k'u musalaha pour que parce que i bɛ jama sɔrɔ misiri kɔnɔna ninnu de la ni alimami kelen ninnu de b'u jɔ a ye kalafili karisa a ka kɛ maire ye a ye kalafili karisa a ka kɛ député a ka kɛ ministre ye a ka kɛ président ye cɛ an bɛ taa min an bɛ taa min suni tile an bɛ ka o c'est-à-dire an bɛ ka o sensibiliser suni tile an bɛ kuma vidéo la k'a ɲɛfɔ jeunesse ɲɛna c'est-à-dire a y'aw hakili ɲa a y'a hakili dayɛlɛ dɔɔni sa jama min filɛ ka bɔ ka taa ninnu nɔfɛ prison na ni hɔrɔnya de ye tiɲɛ ye ko yɛrɛwoloya de ye tiɲɛ ye ko malikanu de ye tiɲɛ ye ni ninnu bɔra aw ka kati nina ko la don o don wallahi eri 3 tɛ dafa aw ka nina ko bɛ ban ɲinɛ ni passeport bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na mais i mago bɛ jɔn na i mago bɛ jɔn de la e kɔrɔkɛ b'a la i fa b'a la i balimamuso b'a la ninnu de bɛ wuli ka jɔ la ko karamɔgɔ an bɛ taa min jama min bɔra ninnu nɔfɛ ne ko jama tɛ yen de olu balimaw de tɛ aventure la wa olu fanciniw de tɛ aventure la olu baw de tɛ aventure la olu baw de tɛ katina ko gɛlɛya la wa mais i tɛ bɔ nin na dɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ wele nin na dɛ n'u ko alimami kelen wele la ko Ture alimami kelen wele i b'a ye mɔgɔw bɛ bɔ hali burusu kɔnɔnaw na ka na mais aw denw bɛ ka sa koko jugu la ala ma don o don alimami jumɛn de wulila k'o kɛlɛ kɛ ko baara kɔntanya de y'a kɛ a tɛ yen o an ka mɔgɔ kelen minnu bɛ girin na u nɔfɛ n'u b'a ka muga n'aw ka tanta minɛ aw de bɛ kogojiw ta aw de bɛ datugu suraka jamanaw la aw de bɛ sa cɛncɛnbaw kan cɛ y'aw miiri dɔɔni sa diɲɛ sera waati dɔ la ni diɲɛ bɛ ka évoluer aw fana ka kunu diɲɛ nɔfɛ quoi an ni jamana fɛn fɛn gɛrɛlen bɛ ɲɔgɔn na an ka sur réseau bɛ taara ka Mali de to quoi sur réseau bɛ taara ka Mali de to quoi bilahi mais an lajɛ réseau sanfɛ kɛ réseau sanfɛla ani dugumala a bɛɛ kelen bɛɛ ko ko taa ɲini o taa ɲini laban ye mun de e k'a lajɛ an ka tiɲɛ dɔ fɔ waati dɔ sera maliyɛn dɔ a y'a lajɛ n'aw m'a lajɛ n'aw tora ninnu de ko yoli la n'aw tora nin karamɔgɔ ninnu de ko yoli la ala ma dɔn o dɔn bilahi aw bɛ sa nin kɛcogo in na denw bɛna aw denw mara nin kɛcogo in na bilahi i ka diinɛ b'i dɔrɔn de nafa ala ye diinɛ caya de diinɛ caya k'u komi adamadenw ka ca cogo min manidiya i ka dɔw la o kiri bɛ o ala kelen de bolo o ni diɲɛ kiriw tɛ kelen ye o ni diɲɛ kiri de u tɛ ɲɔgɔn ye sira la parce que diɲɛ jamana o jamana bɛ jamana in maralen bɛ tigi dɔ de la tigi dɔ de b'a la ɲɛmɔgɔ dɔ de b'a la parce que ala y'a to a ka mansaya de kɔnɔ ka tila ka mansakɛ dɔ fana bila dugukolo sanfɛ ka tila ka maa dɔ bila dugukolo sanfɛ maa min bɛ se k'i mara n ko de y'a to a bɛ taa fanga la o de y'a to an b'a fɔ ye fanga min bɛ yen ko jamana sariya an bɛ k'o kɔnɔ de parce que ala y'a to a ka mansaya de la k'o sariya in fana bila yen k'o fanga kelen k'a di mɔgɔ dɔ ma k'o ka jamana mara o ka jamana mara diinɛ diraw ma mais diinɛ ye vie privée de e yɛrɛ ani denw ani bɛ se ka ɲumanya min kɛ nin de don mais n'i yɛrɛ la k'a fɔ ko i b'i sankɔrɔta jamana de kun na i bɛ taa min taayɔrɔ t'i la o i bɛ taa min donc ala y'a to a ka mansaya min kɔnɔ
ka fanga di fanga tigi wɛrɛ ma dugukolo sanfɛ jamana dɔ kɔnɔ continent dɔ kɔnɔ ne hakili o sariya kan ka batu dɛ ko bɛ kitabu kɔnɔ o bɛ kitabu kɔnɔ voilà fanga min bɛ ala bolo bɛɛ b'a dɔn danfɛn t'o sɔrɔ dugukolo sanfɛ o voilà o tɛ yen anw ka ni fanga fitinin ninnu ani ala ka fanga ye kelen ye i tɛ kelen ye o fangabatigi ye ala de ye mais a y'a to fangabatigiya de la ka dɔɔni di k'a fɔ k'olu ka mara ɲɔgɔn ka dugukolo sanfɛ yan an b'o mara kelen in kɔnɔ i n'i ka diinɛ bɛ mara o de kɔnɔ a b'o fana de b'i ka diinɛ protéger o de b'i yɛrɛ protéger e yɛrɛ ka sécurité bɛɛ ye o de ye e yɛrɛ ka mara bɛɛ bɛ mara o kelen in de kɔnɔ mais n'i pa o yɛrɛ kun na o ye dɔgɔyali dɔ de ye fɔlɔ k'a fɔ k'i b'i ka diinɛ sankɔrɔta o kun na bilahi o ye dɔgɔyali dɔ de ye fɔlɔ n ko tiɲɛ ye kelen de fila tɛ o a y'a kɛ birika wuli ye ninnu nɔfɛ de ninnu bɛ k'u yɛrɛ de protéger bilahi ɲɛ ka di ala la ça fait ɲɛmɔgɔ ɲumanw de t'an bolo ni alimami ɲumanw yɛrɛ b'anw bolo ko progrès ka dɔ wele jama min bɛ bɔ dɛ o jama in bila kɛrɛfɛ sa cɛ e maliden de ye yan'i ka kɛ alimami ye e maliden de ye yan'i ka kuranna kalan yan'i ka hadisa kalan ala y'o dɔn de k'a fɔ i bɛna wele fanga la ala y'o dɔn de n bɛ alimamiya d'i ma mais n bɛna ɲangata dɔ b'i kan mais aw ma ala minɛ dɛ caman bɛ kuma ko a tɔhidu n ko a tɔhidu ye ka ala minɛ de ɲuman ni juguman bɛɛ k'a fɔ ko o ye bɛɛ bɔra ala ka yamaruya de kɔnɔ mais an ka alimamiw a n'a bɛ mɔgɔ wɛrɛ kan i b'a fɔ k'i ka ala minɛ mais olu yɛrɛ k'u i bɛ jama de labɔ de i tɛ ala minɛ o la dɛ depuis o yɔrɔ la an kan ka keguya de ka keguya ka kodɔn anw t'a la anw sidiri i b'an dusukun faga ko an ka ala minɛ an n'an ka dusukasi n'an na muso bila la ɲɔgɔn na ko an ka ala minɛ ni faamaw y'a minɛ kan datugu ko an ka ala minɛ an bɛ to prison na san joli fo ni ala y'a tila tigɛ don min na n'an bɔra ou bien waati dɔ la i b'an bala an ka hakɛ la k'an gɛn an sigiyɔrɔw la k'an fa faga k'an baw faga sidiri i b'anw dusukun i b'o faga k'a fɔ ko anw k'an sigi o kan kelen kan mais don min na n'olu welela dɔrɔn k'a fɔ k'u b'u ɲininka u da dɔ kan na jamana kama drapeau kama jamana min n'an b'a mara kɔnɔ i bɛ jama bɛɛ labɔ ko sitanɛ bɛna wuli dugu kɔnɔ ko sitanɛ bɛna wuli dugu kɔnɔ mɔgɔ kalannen dɔ ka tɛmɛ Ibilisa kan ayi o danfɛn tɛ yen danfɛn min kalanna ka tɛmɛ Ibilisa kan mais Ibilisa ko ale bɛ to Ibilisiya de la a tɛ sujudi kɛ adama ye o ye anw adamadenw ye a tɛ sujudi ka ɲɛ mais a bɛ jama caman sɔrɔ hakili la k'a fɔ ko n ye kuranna kalan n ye hadisa kalan o de ye ala jɔn ɲuman ye cɛ o ye nkalon de ye sa e t'aw ka ci la sa maa yi yɛrɛ de ye maa yi dusukun de ye fɛn min b'i ŋaniya la de nin dɔrɔn de don walahi an ka mori minnu bɛɛ yen k'u ŋaniya man ɲi an ka alimami minnu walahi ŋaniya man ɲi cɛ maliyɛndenw bɛ ka tɔɲɔ ye gɛlɛya jumɛn de ta est ce que jama min bɛ ka bɔ i delila ka jama fara ɲɔgɔn kan ka l'État kɛlɛ wa or que l'État kɛlɛbaga ye olu de ye l'État kɛlɛbaga ye olu de ye l'État kɛlɛbaga yɛrɛ yɛrɛ de 100% olu de don i ye jama min labɔ nin kɛcogo la de ni alimamiw farala ɲɔgɔn kan ka farinya nin kɛcogo la mikɔrɔ la k'a yira l'État la sini bɛɛ n'i ma ninnu ka nin ko in ɲɛnabɔ e ka fanga b'a da fɛ cɛ a b'a da fɛ dɛ i b'a ɲɛnabɔ mais aw bɛ berinka wuli la ala ma don o don ala ma don o don aw de bɛ boliboli la ninnu nɔfɛ aw denw bɛ diaspora kan jamana y'u bali fɛn bɛɛ lajɛlen na jamana kɛra sababu ye bɔra olu maa kelen minnu bɔra tugu olu de bɛ n'u sigi tugu k'a fɔ ko karamɔgɔw e karamɔgɔ de ye latɛmɛ ji la ale de ye latɛmɛ suraka jamana la ale de bɛ ka baara ɲini k'a d'i ma o mori tɛ o soma tɛ min bɛ baara d'i ma yan i tɛ ala minɛ i bɔra cogo min ka se yan cɛkisɛya kama cogo min cɛya kama cogo min tɔɲɔ ni kɔlɔlɔ kama cogo min k'a dɔn k'a fɔ ko danfɛn wɛrɛ tɛ yen c'est-à-dire foyi tɛ min bɛ se ka hɛrɛ ɲini k'a d'i ma i yɛrɛ de bɛ o hɛrɛ ɲini dɛ i yɛrɛ de b'o hɛrɛ ɲini dɛ e b'i ka wari ta ka taa ti ninnu de tigɛ e fana ni mɔgɔ wɛrɛ de bɛ bila ɲɔgɔn na ko nin de y'i ka alimami ye alimami jumɛn tɔgɔ alimami ni sanga alimami ninnu de don bilahi ninnu ma ala minɛ wa ninnu yɛrɛ dalen tɛ ala kɔ yɛrɛ la kiyama ko bɛ an ka ni alimami ninnu bolo pɛtɛti de la n ko pɛtɛti de don dɛ walahi bilahi pɛtɛti de don diɲɛ tɛ kaso ye sa walahi diɲɛ tɛ prison ye bilahi an bɛ ɲɔgɔn gasi sigi de ɲɔgɔn gasi sigi hali kafiriya la o b'a la surtout silamɛya a fanga kan ka bonya silamɛya de la ka hinɛ ɲɔgɔn na a fanga kan ka bonya silamɛya de la maliyɛn bɛɛ b'a dɔn mali fanga nalen ni bi cɛ chrétien kelen t'a la aw delila k'a ye ko chrétienw bɛ ɲɔgɔn na aw delila k'u ye yɔrɔ jumɛn k'u bɛ ɲɔgɔn na mali kɔnɔ yɔrɔ jumɛn k'u bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ église fila min bɛ yen k'u bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ yɔrɔ jumɛn k'u ni hali silamɛw bɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ jumɛn cɛ ko kelen dɔrɔn de don diinɛ m'a faamuya mali kɔnɔ a banna an mana taa sira o sira kan diinɛ de ma faamuya mali kɔnɔ maliyɛndenw ye diinɛ faamuya cogo min donna an fa n'a mɔkɛw kun na dɛ
kwanye kalanke ko fendo dogolembe kurana kono ko gundo la ko do ba kono ngo kaba ko de don ko billahi ammo ko be trompera ni ke choko de la sababu do be kurana kono ne ko ngo ta kono sa ni sababu be kurana kono almami nunu nyininga muna ibe jama labo ni progrès ru wele muna nu be jama labo ibe aya munu fa awiye ka fo ko aka ni aya nunu kala ku be mo porteze muna olu yere tu ku yere la pour que ka tu je progrès ni ekoro abado de boy rolanga londe do ibe ga aw nege ka fo mbeni aya dimade ni be da ibe ni aya info che balmam so balmake chay bo dibilla sabillahi wallahi ma yerde be kununi yere maw danye ka fo de ni kununa hakili be kunu meni ma kunu be to janfa dinye kono billahi ibolo be kode do me be kodo maliya de la ambe kodo maliya dibide ambo de la min kera emmo kela on marlani hakilna mununye yo arnake hakilna ni hakilna mununye yo hakili utiliser ni hakilna mununye harbi emmo de umbe ka utiliser no hakilna kila unde ya embe tami ammo ke yo hakili sunye aya on be maka hakili sunye ka on tede billahi on tetu on yerefu on tetu ni dina kala ka famu ibado ka foko dine nyemo nu nyire janfa bo olu de fanfo olu de c'est-à-dire mom nu be nu lame olu tede c'est-à-dire frère kaka olu de janfa bagaw ye sisa mais munu be ku lame olu ta do ka foko dine nyemo nu janfa ngoni de problème ye ya hein ambetami ko be choko di kan menebe bi dia ni basta wala kana baska mbela jele na che mo sigana mo be do ponjugoro ambe anteta ante machi ngam mali ko laba che Saria foite, tableau foite, dîner foite, mi betanga jamana saria sans vie. Jamais ante genoui. Ambe touré amba soutenir 100%, surtout krengrenya na 24. Billah. Ne ba soutenir na be kata chieka. C'est-à-dire de malibe misiri konna munu na de, malibe mimbari munu jugoro de, malibe debe munu jugoro misiri kono de aka mali sama kaboyen kwa. Malika sama kaboyen en tant que ni malima sama kaboyen sur son tala de. Wallahi. Nyo de fo ngo mali fanga na ka fanga were de soro o yanga dini nyomo ka fanga oyu ka dictaterie oyu ka yere bayai oyu ka yere sagoke oyu ka fanga oyu ka jamanyini kanyi c'est ça o fanga c'est-à-dire mali mara fanga nana ko fanga kilende soro o de ata position tutu yere bobolo nye mankancha adoro bi cheka boy ah non on de la sigide nan ko beta sini beta jume président jume de sigira imami lata président jume de sigira imana ni minye folo imana ni minye folo ha bara kelemi transition na leni biche ko bara kelemi male umbe wosona ile bara kelemi kasimu ka bilam bela jele asimu ka bilam bela jele bara kelendro oye touré flé place minabi billahi wallahi touré ni sirana billahi ambe bara kilaminga juguni to tay billahi ni sirana ka malito misi konana ka malito mimbari kono fantande munu be yori la nunu nofe touré tunganga ninde fo aw be jama nyere boku nyere no de fo sa ko jama be bo ayu mina sa ko tu datu sa ayu tu datu had ni prisonte ayu tu datu wali so kono kuda so sa ha obe bo mangambati la obe sunyali la quartier kono obe temambi la quartier kono ha aw de be muga mina aw de be binani mine mo la ni kala fili wati sera aw yere fana dunte barala aw donte barala aw fawte barala aw yere te barala o jana be jo choko jumendela aw fana be yori la o mori kele nunu nofe tanka jamana tira sanka jamana banfiera sa ni almami nunu de do almami ya fagne nunu babolo nunu de do ibe munde do ne ko kurana kalansera ka fo ko ne mo baywa o mo baya be rojume ha kurana kalansera ka fo ko ne sidri mbenyere ko sangoro tatou sanfea ha no de tundo mo be do kira ka dine kono islamia mindira kira makana no de tundo ambe har kurana yere kalawa anta kalawa o de be ka fo dongoro kira majiginendo o de be ka fo dongoro kira asabalendo arbe ka fo dongodo ibini jo kira senka ate dimi ala mais aw fle hari mo naw to fora dora bebe dimi o ba sora aw ye min kala ana obe ka min fo eske kelewunde do kelewunte voilà ni ne ire tuma qur'ana kala ne tumba fo cheche tala obe ka min fo ka fo kira yake ne tunde dala yere wallahi billahi menya don dineta aw ye o ye kelenyi Kurana ta awye oye flaye awa islamia yere ta awye aw yere ta do yere islamia kanga ta chogo mi yere abe toni ni sanga ni de la ah dem sene munumbe ayake muri batu ni kala mo batu lay idon na we nunum batu awa nunun don de bena aw don fana bena nunun de batu ya aw don be tugu nunun de ko awa nunun be ba aw don kuma yelema hari fanga min te president na fanga min te ministre fanga min be nunun na ngona te mo shila o bi sika nyana bo chogo jumede la dine jume de yo yira dine jume ate yo. Voilà. Ni ne yere tuma kurana kala ne tunde ne tunde dala yere. Wallahi billahi. Menya don dineta awye oye kelenyi kurana ta awye awa yere ta do yere islamia kanga ta chogo mi yere abe toni ni sanga ni de la ah dem sene munumbe ayake muri batu ni kala mo batu lay idon na we nunum batu awa nunun be ba aw don fana bena nunun de batu ya aw don be tugu nunun de ko awa nunun be ba aw don kuma yelema hari fanga min te president na fanga min te ministre fanga min be nunun na ngona te mo shila o bi sika nyana bo chogo jumede la dine jume de yo yira dine jume ate yo.
ti hay bon kro aka mo la fiasa Touré ambi soutenir 100% krengrenyana ne 24 bi soutenir billahi tade kana sira blade chokroba do video ki aka video be mbolo me tante mbolo ntumba fe kano video yere de décortiquer alema Touré yere ka kuma famo anfa ke min bora mori ke min bora ale be ka kuma ko ala koko cediri anga kiri tigeni kurana di anga kiri tigeni kurana e onana daluya min kono onana contesti min kono aw yere be mara do kono aw yere be sigi do kono aw yere be balo do kono o kurana kelen nana ni laɲini min ye pour que kiri ka tigeni kurana e o laɲini ya aw faga folo mais aw be na aw da do ko ala kote jonko ko ala ma fo ala ya fo ke mais aya fo ka explication min da ka ayo de fo ka faraka c'est ça ayo de fo ka faraka en tant que na mo fo ka faraka be fon falaki de do c'est ça koka sariya tigeni kurana tamba tembolo ni video inka billahi nonte anfa ke almami be flibala abe fliba de la wallahi olu ya don bi de ka foko ala koko anga kiri tigeni kurana na anfa be ka sanor la che nyodo fo sangwa analyse ke doni quoi olu ya don de bi ko ala koko ni mama sariya tisidiri ni ma sariya de tigeni kurana kiyama don ko ibe jani de ko ala yere de fo wa ni ma kurana ni ma kiri tigeni kurana de ko ye kafiri de aya fa anfa kenya na ko domina itumbe ka anfa tege ku bolo tege ka tidiri kambama muso viole nor la olu tado depo mama ka fo ko ala ko kiri min ka tigeni kurana ko ni ke chokote wa itara ni ngali ke wa olu bo kalama ma bo kata ni ngali ke awde bena usigi video la ko ala ya fo ani mamunu nana kaminka nube ka cheli ke anga jamana kono o fora contexte min kono ayo expliquer ka faraka har ni be fra sariya kono ikanga faga tasogo sidiri sariya jumende kono hakina jumende kono ayo fo ka fara ko kase ka famu me ala kota oui ala kota me o de be ka ke an ka norla aw de be ka jihadisu deme me aw yere sigilendo muna aw maso jihadisi kelen numa ku nyininga o dalia de na soro daluna o ka dalu ye kelenyi me to ni sike on de be panka porti la dro karamo me mali koy abebo mushiri kono naw karamo de donde an be mali sama kabo minbari sanfɛ an b'a sama kabo minbari jugoro an b'a sama kabo aka almamu ka bloki baw kono an b'a sama kabo ibe buku ko entre de nyini mobiliw nyini ni tazi nyini ni ki yɛrɛ ke ma baye ka bassin koro tata ka balo fantandenw na o be sariya kono de ya o be sariya kono wa jamana nafolo be ka ta ka di e ma ko e mɔgɔ baye ngo haramiyalen de do mais date mɔgɔ la de ha almami min be na be saraka kana teme wa sabaka muna almamu be sara duguba kono ayu nyiniga ko muna ibe sara ni ala ko de do e ka to ala lake ita to ala law muna awbo sara ta be ta kuma ni jamana don to ya etugu o dona de munu be to ko tugu abe klaka sidiro oluka tien ko ta ko ke dundugo maye ko bla amode wi chambeta mi ntada mbeta yoro mi ko mais aw fana kanyo tellement que jeunesse ko an fagona de ne ba fo de mani jeunesse fagona de billahi fembe moru la me femba nyere fana la wallahi maki bolo tolomi kablay ko ngayere ki bolo tolomi kablay ko ka juru kala non o ko do mbaliya dande billahi mani jeunesse anyere di ambolo tolomi kablan ko ka juru kala kanyere ge fato ni la ala wato yi ne minye tie fo imamara amamara mara e munde ngo mara obeke hakili sigi de kono hakili sigi ba anga jamana kono wa hakili sigi te jamana o jamana la o jamana basigi te sura kono surtout mara kana kono mara be yoro mina o jamana basigi lendo mara be yoro mina kiri tige ko nyuma bo yoro de la mara be yoro mina bembende moru mabbe olu mun ko kwanga sabali te moru bolo olu mun ka nyogon kanu te moru bolo ambetami ni ba bla ya mbedo ponju koro voilà donc on va faire salut internet merci avec kuma lagarew de ka on de lagarew ye lagarew
lagare musoma tɛ lagare lagare cɛma o de ye lagare aw kana siga la fewu a musoma o ye wali faso jola de mais a cɛma o b'a nɔ de la o tɛ taa yɔrɔ si donc anw ye lagarew ye cɛw ka lagareya o de ye lagareya yɛrɛ yɛrɛ o de ye hakika ye an bɛ ɲɔgɔn bolo dan de la